वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं और आज हम चौधरी कादू से मिलते हैं। ये खरबूजे के फार्मर हैं और आरावला का खरबूजा बहुत मशहूर है। तो उस हवाले से ये खेत तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाए हैं, सारे लेबर भी दिखाइए, वो सारे देखें। लेबर को दोबारा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह की ये चुनाई हो रही है, ठीक है। ये इकट्ठा होकर सारा खरबूजा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर इकट्ठा हो गया, ये देखिए, ये सारे का सारा खरबूजा इकट्ठा हो गया। ये देखें जी, खरबूजा ही सारा पड़ा है, ये वाला, ये सारे का सारा खरबूजा इधर से, ये खरबूजा इन्होंने इकट्ठा कर दिया इधर। अब जो इसका अगला मरला है, वो अगला मरला ये है कि आपको दिखाते हैं इसकी पैकिंग हो रही है। पैकिंग कैसे करते हैं ये देखें जी, ये लेबर लगी हुई है और ये पैकेटों में डाल के ऊपर जाली लगा के इस तरह ये लेबर सारे तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है माशाल्लाह। आपकी फसल जो खरबूजे की फसल बहुत अच्छी है। आपने ये पैकिंग वाला मरला, ये जालियां किधर से लेके आते हैं? देखें कि आपने जालियों के अंदर डाल के ऊपर से उसे बांध के, तो पहले तो ओपन ही आप भेजते थे। हाँ, पहले ये खरबूजा जो है ना वो ओपन का था। अब ये हाइब्रिड खरबूजा जी पैकिंग में दूर दराज इलाके तक चला जाता है। ये ना ज़्यादा पहाड़ी इलाके में जाता है खरबूजा, इसलिए इसको मुझे प्लास्टिक की थैलियों में पैकिंग करते हैं और इसको भेजते हैं इस्लामाबाद, गुजरात वगैरह इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बिकता है। अच्छा, ये जो वैरायटी है, ये वाली वैरायटी, ये सफ़ेद वैरायटी है कि ये उठाए ना, दिखाएं, एक दो उठा लें। ये देखें नाजरीन, इनका साइज़ देखें। इनका साइज़ एक कितना वज़न होगा चौधरी साहब? तकरीबन 2 से 2.5 किलो का वज़न तकरीबन एक जो है ना खरबूजा हो जाता है, 3 किलो का भी हो जाता है। इसका वज़न काफ़ी हो जाता है नाजरीन। ये जो वैरायटी है, ये जो वैरायटी आपको दिखा रहे हैं, ये स्वीट किंग है, थोड़ा सीड किंग। क्या इसका नाम है? स्वीट किंग। इस वैरायटी को बोलते हैं स्वीट किंग। ये मिठास में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो अगर आप उन्हें बाजार में मीठा खरबूजा का, ये खरबूजा बोलते हैं इसे और कोई कुछ नाम दिया? खरबूजा ही बोलते हैं। वो सफ़ेद खरबूजा होता है ना, तो वो आपको जब भी सफ़ेद खरबूजा उसे कहेंगे ये सीड, क्योंकि उनको तो सीड के हवाले से इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन आप सफ़ेद खरबूजा जिधर से लेंगे वो मीठा होगा। ये सफ़ेद जो नाजरीन, ये चौधरी से बता रहे हैं क्योंकि इनका 40 साल का बावजाद का भी यही काम है। ये जो सफ़ेद वाला खरबूजा है, अगर आप मीठा खरबूजा खाना चाहते हैं तो फिर ये सफ़ेद वाला वाइट खरबूजा आप खाएं, ये बिल्कुल मीठा है और ये वैरायटी है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये पैकिंग जालियों में हो रही है। चौधरी साहब, ये पैकिंग जालियों में करके ये आप मंडी तक कैसे पहुँचाते हैं? अभी जो गाड़ियाँ होती हैं, लोडर गाड़ियाँ, जी जी, इसमें जो पेट्रोल वगैरह होती है उससे लोड करते हैं। ट्राली ट्रैक्टर पे आप मंडी पे जाना हो तो ट्राली ट्रैक्टर पे भी चले जाते हैं, और दूर दराज इलाकों में तो फिर बड़ी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रक पे जाना तो ट्रक वाले इधर से इस्लामाबाद ट्रक जाना, तो ये उसमें कितनी जालियाँ डलेंगी? ये जो जालियाँ आपने जाली में पहले वज़न बता दें कितने का एक वज़न? 12 kg की होती है। अच्छा, एक जाली जो है 12 kg की है। और ये अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए इधर से ट्रक लोड, तो जालियाँ कितनी डलेंगी और इस पे जो ट्रक वाला किराया कितना लेगा? आपके कितने एक्सपेंस है? 3500 बस्ता होता है, ये ट्रक से थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा अच्छा, ये उसमें डलती है 800 थोड़ी। कितनी डलती? 800 जाली। 800 जाली डलती है। हाँ, और उसका किराया जो 1,25,000 रुपये है। यही वजह है ना, ये इसके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये डीजल महंगा होने की वजह से जो किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ये किराए में इजाफा नहीं हुआ, ये हमारी प्रॉफिट बिल्कुल कम करता जा रहा है ये सिलसिला। इसका मतलब ये जो इन्होंने डीजल की बार बार कीमतें बढ़ा के इस्लामाबाद का 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 रुपया, आप देख लें 800 जाली पे 1,25,000 रुपये खर्च आता है। ये देख लें आप कितने में पड़ी हमें इधर से, और उधर 450 से 600 रुपये तक सेल हो रही है मंडी में। बस मंडी में एक जाली कितने की सेल हो रही है? 450 से 600 तक। अच्छा, 450 से 600 तक एक जाली हो रही है सेल। तो किराया वगैरह एक्सपेंस ये बकाया सारे निकाल के, तो आपको कितना एक ट्रक का बचता है? बचता है यार, ये तो ये अभी तो जो है ना वो कह रहे हैं ना कि हमें तो आप खुद डाल के पूरा कर रहे हैं इसको। ये जो प्रॉफिटेबल फसल अब नहीं है, अभी जो इस रेट में प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इसका रेट 800 से 900 रुपया होता तो फिर हमें बचत थी। अभी 50 रुपया 60 रुपया की जाली का जो हमें बचत आ रही है। नाजरीन, ये देख लें ज़िम्मेदार बेचारा कितना फ्लॉप हो चुका है, किस तरह रो रहा है कि इतनी अच्छी फसल, इतने पैसे लगा के, इतना फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, पानी ये डाल के फसल ज्वाइन करता है, और इतनी लेबर करने के बाद अगर 400-500 की भी जाली बिके तो 50-60 रुपये एक जाली का मिलता है ज़िम्मेदार को। तो ज़िम्मेदार के साथ ये जुल्म हो रहा है
یہ ڈیزل بار پر مہنگا ہونا، بجلیاں مہنگی ہونی، یہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی نے عوام کے ساتھ تو مہنگائی ہے سی، لیکن جو زمیندار ہے، زمیندار ڈیزل کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور جو زمیندار ہے، زمیندار ادھر 1.5 لاکھ روپیہ، 1.25 لاکھ کا ایک ٹرک کا کرایہ ہے اس کا، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کتنی وہ لیبر پے کرتا ہے، وہ کرتا ہے بقا 4-5 لاکھ روپے اگر ٹرک کے بقایا سارے ایکسپینس سے ڈال کے ہوتا تو زمیندار کو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس حوالے سے آپ چودھری صاحب خدمت تو کر رہے ہیں عوام کی بھی اور پاکستان کی بھی، ان کو یہ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ پہنچا رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنی بچت تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بچت نہیں ہو رہی، اتنی مٹھاس اور اتنی خدمت، تو اس کا صلہ تو آپ کو مل نہیں رہا، تو آپ کیا اس پہ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے عوام کے لیے؟ حکومت کو تو یہی کہنا چاہیں گے کہ سارا آپ پہ جو ہے نا ترس کھائے تھوڑا سا، تار سے کھا لیں آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا اور یہ باقی یہ ہوتا ہے نا کہ ذمہ دار کا جو توقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں فروٹ اتنا ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزی ہے نا وہ ہماری بنا ہی دیتا ہے، چلو وہ ریٹ نہیں ہوتا ہے ادھر سے جو ہے وہ اس پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ذمہ دار کو اسی کا آسرا ہوتا ہے اور جو بچ جاتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، جس ذمہ دار کی توقع اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ 50-60 روپے ابھی جالی کے ہمارے بچے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت ڈال دیتا ہے اور فصل ہماری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ پروفٹ ہو جاتا ہے، اور پروفٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن حکومت سے کیا ہے، یہ جو ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی اسی وجہ سے ہے کہ ادھر بجلی اور ساری چیزیں مہنگی، ذمہ دار کو مہنگی چیزیں مل، لیکن ذمہ دار کو اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا۔ ذمہ دار تو کچھ نہیں، جو آگے مڈل مین ہیں، منڈیوں والے ہیں یا دوسرے اس میں یہ پھڑی والے ہیں، یہ سبزی فروش ہیں، فروٹ فروش ہیں، وہ سارے کا سارا بینیفٹ چکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 400 کی جالی ہے، یہ وزن کتنا 12 کے جی بتایا آپ نے؟ 12 کے جی جو وزن ہے وہ اسے تقریباً پڑتا ہے 30 سے 40 روپے پر کے جی کے حساب سے، تو آگے یہ 100 روپے 150 روپے اور 100 روپے سے اباؤ یہ بیچتے ہیں اور مڈل مین سارا کما جاتا ہے، ذمہ دار کو 50 روپے جالی کے بیچتے ہیں، تو کیا بچتا ہے؟ ذمہ داروں کا ایمان کافی پختہ ہے، تو الحمدللہ ذمہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ سے چودھری کاظم علی، جس بھائی کو جتنا خربوزہ چاہیے اسلام آباد سے پورے پاکستان سے، چودھری صاحب کا نمبر، چودھری صاحب اپنا نمبر بولیے، 375 چودھری صاحب دوبارہ بول دیجیے۔ 375 یہ چودھری صاحب نے اپنا نمبر بتا دیا جی، جس بندے کو جتنا خربوزہ چاہیے، پارسل چاہیے، جس طرح چاہیے، ادھر سے عرب والا کے ساتھ گاؤں میں کالے مٹھا، وہاں پہ ان کا بڑا ہے، شرطیہ میٹھے خربوزے ہیں، جس نے کھانے سیزن عروج پہ ہے، آ کے ان سے فون سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، پارسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کس طرح انہوں نے پارسل آپ کا پہنچانا ہے، کیونکہ ادھر LOC تو ہے نہیں، نہ بقایا کوئی سسٹم ہے، تو جیسے یہ پہنچانے پر آپ کو خربوزے پہنچا دیں گے۔ تو چودھری صاحب سے کا شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خربوزے کھلائے ہیں، خربوزے میں نے بھی کھائے ہیں، بہت میٹھے ہیں، اسی لیے آج دوبارہ آئے ہیں ان کے باڑے میں۔ شکریہ سر۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر